Ano? Uy! Lang. Ay! Ako. Ano? Nako. Grabe, binigyan talaga ng chance ha. Ang sindangan, grabe naman. Grabe, crucial game po. Nako. Hala, grabe ha. Grabe ang nangyayari talaga oh. Grabe naman talaga yun. Nako. Iwi pa talaga. Grabe naman talaga yun. Ayan, crucial game talaga. Grabe, isang game na lang po ha. Isang game na lang. Grabe hay. Ano po, grabe ha. Ano? Grabe, perfect talaga. Papalakpak talaga yung mga manager ha. Grabe naman. Ayan, breaking pa talaga. Ginanon lang. Ayan. 4 na bola na lang. 4 na bola na lang. Ayan. Grabe talaga yun. Naku. Grabe hay. Muna gigong putong mga abay. Nako. Grabe, magandang laban. Ayan. Wala, grabe hay. Binibabag po. Naku. Grabe. Paikutin ba talaga? Tatrabahoin ba talaga? Grabe naman yung bilyat. Naku. Ubos talagang pangtubos. 2 bola na lang ha. 2 bola na lang. Paikutin. Ayan. Tatrabahoin pa. Tatrabahoin pa talaga. Tingnan natin gawin ni Jeric dito. Ayan. Naku, pina-round ball talaga. Grabe talaga. Naku. Grabe talaga. Grabe talaga. Ayan na. Grabe, nanalo talaga. Grabe naman talaga yung bilyar. Ayan, grabe talaga yung bilyar. Naku, panalo talaga.